daw sa ginan daw ang kilid, ginanon daw crack na yung tali. Yan, gumanon lang oh. 5, 6. Tapos yung labi, yung tinali daw. O ganun. Diba? Doon lang guys mga sinungaling. Kung ano, tintali, tapos tinali, o tapos ginanon mo, tapos ginanon, tapos binulong mo, tapos yun. Tapos yan. O diba? Tapos bibig, kumuha kang tali ulit. Tinali mo, tutultog yan. O. O diba? Magic. Ay naku guys, wag niyong gagayahin yung tanga-tanga. Bye.